آپ کو بتائیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر فلور ملز مالکان کی ہڑتال۔ فلور ملز مالکان نے آٹے کی سپلائی بند کر دی ہے۔ گندم کی پسائی کا عمل بند کر کے مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لینے تک مارکیٹ میں آٹا سپلائی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر فلور ملز مالکان کی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ فلور ملز مالکان نے آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ گندم کی پسائی کا عمل بند کر کے مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بند کر دی گئی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لینے تک مارکیٹ میں آٹا سپلائی نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے فلور ملز مالکان نے، اور ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے گندم کی پسائی کا عمل بند کیا گیا، جس کے بعد اب آٹے کی سپلائی بھی آج سے بند کر دی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جب تک واپس نہیں لیا جائے گا آٹا سپلائی نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سعید احمد سعید موجود ہیں، کیا صورتحال ہے ان سے جانتے ہیں۔ جی سعید۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے فلور ملز کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا انعقاد کیا گیا تھا اس کے خلاف آج دوسرا روز ہے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا اسٹرائک کا۔ گزشتہ روز واشنگ کا عمل تھا وہ بند کیا گیا تھا، آج گرائنڈنگ کا عمل بند کر کے جو سپلائی ہے وہ اب منقطع کرنے کا اعلان ہے وہ کیا گیا ہے۔ ہم اس وقت لاہور گری شاہو کے علاقے میں فلور مل کے اندر موجود ہیں، جہاں پر پیچھے میں رقم میں دیکھ سکتے ہیں مشینیں جو تھی وہ مکمل طور پر بند کی گئی ہیں۔ وجوہات یہی بتائی جا رہی ہیں کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے فلور ملز کے اوپر اس کو فی الفور وفاقی حکومت ہے وہ واپس لے۔ آج دوسرا روز ہے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی اس ہڑتال کا، اور ایسوسی ایشن کے جو مرکزی چیئرمین ہیں عاصم رضا، ان کے موقف جو یہی سامنے آ رہا ہے کہ فی الوقت حکومت کی طرف سے کوئی بھی مذاکرات ہیں ان کے ساتھ ہے وہ عمل میں نہیں لائے جا رہے، اور حکومت وقت جو ہے وہ اس چیز کو آسان ہے وہ لے رہی ہے۔ لیکن اگر بات کر لیں آج کی اس ہڑتال کی وجہ سے، تو آج جو پسائی کا عمل ہے وہ بند کرنے کے بعد جو سپلائی ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور ایسوسی ایشن کے مطابق 3 سے 4 روز کا جو آٹے کی سپلائی ہے وہ مارکیٹ کے اندر فی الوقت موجود ہے۔ اگر ہڑتال کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو 3 سے 4 روز کے بعد شہر کے اندر آٹے کی قلت ہے، اس کے خدشات ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہی کہنا ہے ایسوسی ایشن کا کہ 236 جی اور 236 ایچ ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو نفاذ فلور مالکان کے اوپر کیا گیا ہے وہ فی الفور واپس لیا جائے، جس کے پیش نظر اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد رہتا ہے تو 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ مل مالکان کے ریٹ کے مطابق 106 روپے اور عام مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق 200 روپے اس کا تھیلا کا ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جبکہ اگر بات کر لیں دیگر فائن آٹا کی، میدے کی، تو اس کی بوری میں 800 روپے تک اضافہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو یہی موقف اختیار کیا گیا ہے فلور ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ آٹے کو سستا رکھنے کے لیے فی الفور یہ اقدامات اٹھائے جائیں، ود ہولڈنگ ٹیکس سے واپس لیا جائے۔ آج لاہور کے اندر تقریباً 100 کے قریب فلور ملز ہیں جو بند ہیں، پنجاب میں تقریباً 1150 اور سمیت پورے پاکستان میں یہ اسٹرائک ہے وہ جاری ہے۔ عام مارکیٹ کی بات کر لیں تو مارکیٹ کے اندر فی الوقت تو آٹے کی سپلائی پہلے سے ہی جو موجود تھی وہ موجود ہے، لیکن فلور مل مالکان کے مطابق آج سپلائی ہے وہ مکمل طور پر شہر کے اندر اور شہر کے جو دیگر علاقے ہیں جن میں لاہور کے ارد گرد علاقے جن میں گجرانوالہ بھی شامل ہے، شیخو پورہ، گجرانوالہ، شاہدرہ سمیت قصور، پتو کی، اس کے علاقے جو ہیں یہاں پر آٹے کی سپلائی ہے وہ آج سے بند کر دی جائے گی، اور 3 سے 4 روز کے بعد جو آٹے کی سپلائی جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے وہ ختم ہونے کے ساتھ۔ بتائیے گا، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، ابھی تک کیوں حکومت کی جانب سے قدم آگے نہیں بڑھایا گیا ہے؟ کیوں مذاکرات کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ کون کون ہے اسٹیک ہے؟ کتنے نقصان کا خدشہ ہے؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی طرف سے جو ایف بی آر کے ماتحت ادارہ تھا اس کی طرف سے جو ایک ٹیکس لگایا گیا ود ہولڈنگ ٹیکس، حکومت وقت یہ دعویٰ کرتی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا جو ہے وہ اشد ضرورت ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو سخت شرائط تھی ان میں فلور ملز کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ ہے وہ بھی ایک شرط تھی، جس کو عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت وقت نے رواں بجٹ کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ جو ہے وہ فلور ملز مالکان اور اس کے ساتھ جو فلور ڈیلر سے اس کے اوپر ہے وہ لگایا تھا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ نقصانات کی حد میں جو فلور ملز مالکان وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک 20 کلو کا تھیلا جو ہے اس کے اوپر 200 روپے تک فی تھیلا جو ان کو نقصان ہوتا ہے اگر یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ عمل درآمد کرتے ہیں تو اگر اس کو ٹیکس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہی ٹیکس جو ہے وہ عام صارف کے اوپر جب ڈالا جائے گا تو آٹے کا تھیلا جو ہے جو اس وقت حکومت پنجاب نے 900 روپے 20 کلو کے تھیلے کا آٹے کا ریٹ ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، تو اس کی قیمت میں 200 روپے سے زائد اضافہ ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، جس کے عام مارکیٹ میں عام صارف کے لیے آٹا ہے وہ مہنگا ہو جائے گا۔ تو مالکان کا یہ تحفظات ہیں کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہم پر لگایا گیا ہے وہ
आम सारों पर जाएगा, जबकि हुकूमत वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपने तफसील किया सूरत हाल पर। हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत कर्ज भी देगी। शहरियों को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। शहरी 7 साल में कर्ज की अदायगी अक़सात में कर सकेंगे। कम आमदन वाले अफराद ये कर्ज बैंक से हासिल कर सकेंगे। हुकूमत 8 से 15 लाख रुपए की रकम बतौर कर्ज देगी, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। अली रामे हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। अपनी छत अपना घर के तहत पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो घरों की तारों की तामीर के लिए भी शहरियों को लोन जो है वो देगी, और इसमें कम आमदन वाले अफराद के लिए ये लोन जो है वो मुहैया किया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि 8 लाख से 15 लाख रुपए तक की कंट्रीब्यूशन जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से की जाएगी। अगर कोई शहरी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो अप्लाई करके ये लोन हासिल कर सकेगा, और 7 साल की उनको एक टाइम दिया जाएगा कि वो 7 साल तक ये लोन जो है वो वापस कर सकेगा। तो इसमें कोई मार्कअप नहीं होगा, कोई सूद नहीं होगा। तो ये पंजाब हुकूमत की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो दिया जाएगा, और इसमें ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को भी शामिल किया जाएगा जिनके नाम कोई ज़मीन नहीं है और उनके पास जो विडो है, बेवा है, तो उनको भी इस लोन का हिस्सा जो है वो बनाया जा रहा है। तो शहरी के पास प्लॉट होना लाजमी है। अगर उसके पास प्लॉट है तो वो उसके तमाम कागजात जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग या महकमा हाउसिंग के ऑफिस में जमा करवा कर ये लोन जो है वो हासिल के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से क्राइटेरिया जो है वो बाद में जारी किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। लेस्को में सोलर सिस्टम पर कनेक्शन के लिए मीटर्स की कीमत में होशरुबा इजाफा। मार्केट में AMI मीटर की कीमत में 100% इजाफा हो गया है। AMI मीटर की कीमत 43,000 से 65,000 रुपए तक जा पहुंची है, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के वो सार्फिन जो सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लेकर बिजली की पैदावार करना चाह रहे हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, चूँकि AMI मीटर्स की कीमतों में 100% इजाफा सामने आया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 1 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें लेस्को ने अहकामात जारी किए कि फौरी तौर पर सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन बाई डायरेक्शनल मीटर पर पाबंदी लगाई जा रही है और आइंदा AMI मीटर्स की तनसीब अमल में लाई जाएगी। और इस पर तमाम दफातर को हदायत जारी की गई कि वो AMI मीटर्स का NOC अब जारी करेंगे। ग्रीन मीटर जो है वो किसी सूरत नस्ब नहीं होगा। तो उसके बाद ये सूरत हाल हुई कि लेस्को की जानिब से जो मीटर AMI दिया जा रहा था उसकी कीमत 43,000 मुख्तस की गई थी, लेकिन इस वक्त मार्केट में अचानक पाबंदी लगने की वजह से AMI मीटर्स की कीमत में 100% इजाफा हुआ है और यही कीमत 65,000 रुपये तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब ज़रा ने यह बताया है कि चूँकि लेस्को की जानिब से अचानक पाबंदी लगाई गई है कि वो सार्फिन जिनको AMI की बुनियाद पर NOC जारी किए गए हैं, जब वो मीटर साज कंपनियों से मीटर्स की ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो उनको 1 महीने का या 1.5 महीने का वक्त दिया जा रहा है और मार्केट में AMI मीटर्स की किल्लत पैदा की जा रही है, जिसकी वजह से मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये तमाम बोझ जो है इनकी जेबों पर पड़ रहा है। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर का मौसम गर्म और खुश्क है। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 66% है। आज से 15 जुलाई तक शहर में बारिश के इम्कानात भी हैं। महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है, कोमल हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मतलब जज्बी तौर पर अबर-ए-आलूद है। सूरज बादलों के दरमियान आगन का सिलसिला जारी है और मतलब जज्बी तौर पर अबर-ए-आलूद होने का सिलसिला जो है वो जुलाई के आगाज़ से ही हम देख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मौसम गर्म और खुश्क भी है। लाहौर शहर में हवाओं का सिलसिला वक्त वक्त से एंट्री करता है और मौसम जो है वो कुछ बेहतर भी महसूस किया जाता है। इस वक्त मौसम जो है वो गर्म और खुश्क है, हवाएं वक्फे से चल रही हैं लेकिन मौसम में बेहतरी का सबब नहीं बन रही। वहीं अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदे 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक जाएगा और 38 डिग्री तक जाने का मकसद ये है कि मौसम जो है वो मज़ीद गर्म और खुश्क होने वाला है। साथ ही साथ माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि मानसून का तीसरा स्पेल चल रहा है और कभी भी बारिश बरस सकती है, तो इसलिए लाहौरियों को जो है वो गम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अफसुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है।
मौसम तब्दीली दिखाएगा। खुश्क अभी है तो कोई बात नहीं, खुशगवार भी होगा और इसी तरीके से जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने में नज़र आएंगी। और इसी के साथ साथ अगर बारिश की बात की जाए तो आइंदा 15 जुलाई तक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और मौसम में अच्छी खासी तब्दीलियाँ भी रूनुमा होंगी। जैसे ही बारिश जैसे कल भी बरसी और मौसम अच्छा खासा खुशगवार हो गया, आंधी चली, तेज़ हवाएं हुई और यूँ जो है वो लाहौर शहर के वासियों ने खूब मौसम को एंजॉय किया। तो आज थोड़ी सी सख्ती है लेकिन कोई बात नहीं। माहिरीन बता रहे हैं कि आज भी 40% इम्कानात मौजूद हैं कि शहर के मुख्य मकामात पर बारिश बरस सकती है और हवाएं जो है वो एक दफ़ा फिर से ठंडी महसूस होंगी और गर्मी का जोर टूट जाएगा। इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी सख्त है और लाहौरी जो है वो थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है वो सब्र से काम लेना है और लाहौर के मौसम को एंजॉय करना है। क्योंकि माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि जुलाई का पूरा महीना जो है वो मानसून के स्पेल वक्फे से बरसेंगे और लाहौर के मौसम को बेहतरीन बनाएंगे। गर्मी का जोर इस कदर नहीं देखा जाएगा जैसा कि जून के महीने में शहरियों ने बर्दाश्त किया। अब जो है वो मौसम कुछ बेहतरी रहने वाला है। वहीं अगर हम हवा में नमी के तनासब के हवाले से बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासब इस वक्त 67% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा से के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि वक्फे से मज़ीद तेज़ी भी इख्तियार करेगी और हवाएं जो इस वक्त थोड़ी सी गर्म महसूस हो रही हैं वक्फे के साथ, इसमें हम ठंडक भी महसूस करेंगे और इसी के साथ साथ गर्मी में जो शिद्दत महसूस कर रहे हैं उसमें कमी भी आएगी। ऐसा जो है वो मौसम का हाल बताने वालों का। कोमल आपका जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की पहली खातून चीफ जस्टिस बन चुकी हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की भी तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत हुई। जजेस, वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG और वकला रहनुमा भी शरीक थे और हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी कि मैं आला अदालती कौंसल के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगी कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगी कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगी और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगी और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ और रियायत और बला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का पहला इंतजामी हुक्म सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभर गुल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। पहली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम के साथ पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, अबर गुल खान को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने का हुक्म सामने आ गया है। जी बिल्कुल, पहली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने पहला इंतजामी हुक्म जारी किया है, जिसके मुताबिक रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अब्दुलरशीद आबद को OST बना दिया गया है, जबकि उनकी जगह पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अबर गुल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को तैनात किया गया है। अबर गुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और सीनियरिटी लिस्ट में इनका 118वां नंबर है और इनका तल्लुक भी लाहौर से है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल के तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अबर गुल जो है इससे पहले सदर दहशतगर्दी कोर्ट में भी तैनात रही हैं। DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट भी इससे पहले तैनात थी और अब इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात किया गया है। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।
ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے وزیر تعلیم کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کے سینکڑوں اساتذہ سالوں سے ترقیوں کے منتظر ہیں۔ صرف 158 اساتذہ کی ان سروس پروموشن، 2600 آسامیاں تاحال خالی ہیں۔ جنید ریاض ہمیں آگاہ کریں گے اس بارے میں۔ جی جنید۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے ترقیوں کے حوالے سے وزیر تعلیم کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ صرف ان سروس پروموشن کی بات کی جائے تو صرف 158 اساتذہ کو پروموشن دی گئی، حالانکہ 2400 اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ اس کے خلاف اساتذہ سراپا احتجاج ہیں۔ مرکزی صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر بٹی، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی کیا کہیں گے؟ لاہور میں سر بہت کم اسامیاں جو پروموشن دی گئی ہے، جو خالی اسامیاں وہ ہزاروں کی تعداد میں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اگر ان کے مطابق ہمیں پروموشن نہ دی گئی تو ہمیں لاہور ہار روڈ آفس اور سیکریٹریٹ آفس کے سامنے 20 جولائی کے بعد احتجاج کریں گے۔ جی آپ نے بات سنی کہ اصغر بٹی نے 20 جولائی کو احتجاج کی کال دے دی۔ ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر دوبارہ ڈی پی سی بلا کر جو ہے وہ پروموشنز دی جائیں اساتذہ کو۔ بصورت دیگر 20 جولائی کو احتجاجی دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید تھے، آگاہ کریں۔